Mayong gabi mga paparts, so mag-diet man daw mi, so magsugba mi diri og buko-buko. Pala mananay na to og daghan kay panakot, kompleto ricados og butangan tog asin baligdos og butangan na to og sobra nga panakot para puno kayo ang klasa og lami kaayo ang timplada og butangan na tog magic sarap para magic ang sarap og dira ang hinaling ready to sugba. Unsa pay langayan ibutang na to diriya iplastada na ba kay arang gasiga-siga na ang baga. Pero dugay man maluto aw gihukwahing gayon na to aron dali maluto og dara kaon na ta mga paparts. So na sinugbang mais, sausawan, saging og mani. Mao ni pure diet sa pinabali. Mao na nita mga paparts. So magampo na mi diri pasalamat sa grasya nga nadawat. Kibon na to ang sinugbang mais lamia oy nya gipagawas ang secret weapon itabas na to diri isawsaw og first bite lamiag unod ning buko-buko oy. Kung sa wala pa na ni hapon mga paparts, so mga unta mga hungitan na ito balik 5 nga luto puro salam lahom og salamat sa pagtanaw mga papart. Babush.